أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. أمي الله تعالى فيك أبو الشيطان الطرمة كان سكيدام نين الله تعالى تغبرك من الدنيا حين لا ولنتجي لا رحنا كرنتجي. Ambe Allah subhanahu wa ta'ala tanu sabula masare do alen tanu kaka la halaw bela jelena wati bela jelena masare do ni mogom ya tanu kawa ka jona abotigi jidi li qawlihi ta'ala la in shakartum la azidannakum. Allah ta'ala ko kona ya le tanu an kan nemon ka munkara anyi kale ala ban jidi an herawla amba ina la fe ala ka tanu ala ko noya anyi. O kɔfɛ an bɛ nɛɛma ni kisi caman ɲini Ala fɛ a ka jidi a ka jɔn kɛ a n'a ka nabi ɲuman n'a ka ciden kan Muhammad bin Abdullah a n'a so dunkew a n'a jɛɲɔgɔnw ani mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yen n'o tugula kira kɔ sallallahu alaihi wasallam ni silamɛya baara ko ɲuman ye fo ka taa se alikiyama jɔ don ma. Mali alisilamɛw kɔfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo gurupuladen bɛɛ lajɛlen fo cɛw musow ka ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛw k'an bɛɛ lajɛlen Ala k'an sutara an hamina ko dogolen ani bangeli Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen lafiya ka foli bila an ka karamɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲini Ala fɛ Ala k'u n'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ani ka foli bila an ka banabagatɔw fana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yen ko e lajarabi ninnu ni farigan dɔ ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛnɛya d'i ma Ala ka bana in kɛ farijaga bɔ ye k'a k'i ma lafiya da ye ka bana in kɔ hɛrɛ k'a d'i ma Ala ka bana in k'i ma jurumu yafa ye k'a k'i ma saniya ye ka bɔ jurumu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ min bɛ yen ni Ala taala kɛ n'o k'olu gɛrɛsɛgɛ kɛnɛya la an b'a ɲini masaba in fɛ a k'olu jidi kɛnɛya la o ka kɛnɛya k'a don Ala bato da fɛ yɔrɔ bɛɛ Ala k'a nɔgɔya an n'u ye o kɔfɛ an balima silamɛw ni an ka darisu kɛnɛ sigilen ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka an dɛmɛ walanda in lahalaw kan. O kɔfɛ bi yana an ka don an ka walanda kɔnɔ fɔlɔ walanda tɛmɛlen na an ye kuma dɔ fɔ a la kuma in mɔgɔ dɔw y'an wele k'an hakilila jigin a la an ka cɛkɔrɔba dɔw y'an wele k'u ma yɔrɔ in faamuya kosɛbɛ kuma in n y'a fɔ cogo min na kuma in tun ye fili de ye o la o fili yɔrɔ an b'o dilan fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ka don walanda kura kɔnɔna na o dun tun ye jumɛn de ye olu n'an kumana sitana mun bɛ yen jinɛ mun bɛ yen n'ale bɛ kɔrɔbaya ka se mɔgɔkɔrɔbaya ma ka tila ka yɛlɛma ka na denmisɛnninya kɔnɔna na o don an y'ale ka lahalaw an y'olu fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn baro olu la ka fitinin fɔ o la mɛ walanda in kɔnɔna na sa a bɛ komi n ye kuma dɔ de fɔ fili de yɛlɛ kuma in na kan ne y'a fɔ ko jinɛ mun bɛ yen n'u bɛ kɔrɔbaya ka tila ka segin denmisɛnninya la an y'o lahalaw fɔ o vocal kelen kɔnɔna na tuguni ko n y'a yira k'a fɔ ko buru bɛna fiyɛ diɲɛ wuli buru ko a bɛ fiyɛ ko jinɛ dɔ bɛ k'ulu tɛ sa n'a sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ ye vocal in lamɛn o k'a dɔn k'a fɔ fili de don n ka laɲini tɛ o ye ni buru fiyɛla danfɛn bɛɛ lajɛlen de bɛna sa o kɔni de fɛn bangelen ni diɲɛ wuli buru fiyɛla danfɛn bɛɛ lajɛlen de bɛna sa ale mɛlɛkɛ ninnu mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen bɛna sa kuma tɛ jinɛ ma kuma tɛ hadamaden kɔni ma an bɛɛ lajɛlen de bɛna kana sa n'a sɔrɔ n tun b'a fɛ k'o de fɔ a taara kɛ fili ye k'a fɔ ko buru bɛna fiyɛ ko jinɛ dɔ bɛ yen k'olu fana tɛ sa la o tɛ sababa ye o ye fili kuma de ye an filila de mɛ ni buru fiyɛla u bɛ sa ni buru fiyɛla diɲɛ bɛna wuli ni diɲɛ wulila an ni jinɛw diɲɛ bɛ wuli anw de kan kiyama jɔ a ɲininkali n'a jugement bɛ hadamaden ni jinɛ de kan a bɛ anw de kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuya d'an ma halisa mɔgɔ ka walanda ka to k'a lamɛn n'i ma yɔrɔ min faamuya walima n'i y'ale ye k'a fɔ yɔrɔ min kɛra fili ye i k'an wele k'an fɔ an ye an y'a fili fɔ yɔrɔ min na n'an sela o kɛnɛ kelen kan an bɛ fili bange k'a fɔ an kun ye kuma dɔ fɔ o kun tɛ sababa ye fili de don min de don an b'a sababa fɔ ɲɔgɔn ye o de cɛ ka ɲi o kɔfɛ o de ka fisa ka ko to fili la ten ko k'a fɔla groupe yɛrɛ sanfɛ tan o tɛ baara sɛbɛ ye an ka hakili to la an ma bon fili ma an ka lɔnni yɛrɛ ma bon su ni tile an bɛ se ka fili n'an hakilila jiginna fana inshallah an bɛ tubi ka segin an kɔ tiɲɛ mun ye k'o fɔ an kun y'a fɔ walanda tɛmɛnen na ko buru bɛ fiyɛ ko jinɛ dɔ bɛ yen k'olu tɛ sa an k'o tɛ sababa ye jumɛn de ye sababa ye buru bɛ fiyɛ jinɛw bɛ sa
burbe fe jinaw be sa insha Allah ta'ala tuma fe ka hakilla jigi ko woro de kan yana an ka do wala nda kura konnana Madar Islamo an ga bi wala nda dume ka boli jina qualité dume de kan o de philosophe min al jinn o ye jina philosophie de jina mun be no hakilla kuntan bula a jina nunu unu ka hakillan jugu be ɲɔgɔnna ka dina contradictuma bɛɛ o jina sugu n'o ye philosophe min al jinn n'a fɔra ko philosophie ka ban bɛɛ lajɛlen bɛ sin ka faamu ten philosophie olu tɛ nasu kɔ ala ko kiran ko olu to kɔ olu bɛ mun de kɔ o hakili mana min d'u ma o bɛ tugu o baara kɛ n'o de o philosophie fana mɔgɔw de don mɔgɔ min bɛ yen n'u ma limaniya alikiyama jɔ d'u ma u limaniya tɛ nabiɲumanw ka cidenya ma fana nabiɲumanw ka nabiɲumanya philosophie o limaniya tɛ olu ko sugu ninnu ma dɔw bɛ yen ko philosophie silamɛw olu b'olu cɛntigiya an kan tɛ olu ma mɛ n'an ko philosophie mɔgɔ yɛrɛ bɛ sin k'a faamu tɛ o philosophie minnu bɛ yen n'u tɛ alikiyama ko cɛntigiya wa nabiɲumanw ka nabiɲumanya fana o t'o cɛntigiya fana an kan bɛ o philosophie sugu olu mun bɛ jinɛw la dɛ an bɛna kuma olu de kan bi jinɛ philosophie an b'a fɛ ka kuma olu de kan madar silamɛw ale jinɛ qualité in a nɔnɔyaw ka dɔgɔn wa fana a ka don hadamadenw na fana mɔgɔw ka dɔgɔn fana a ka dɔgɔn ale jinɛ in bɛ kɛ philosophie de ye jinɛw la a bɛ kɛ sɔsɔlikɛlaba de tuma dɔ la a jinɛ philosophie in a bɛ kɛ dɔnnibaga de ye ka bɔ nasaraw la n'o ye chrétienw ye jinɛ philosophie bɛ se ka kɛ yen a chrétienlama bɛ se ka kɛ jinɛ philosophie bɛ kɛ yen a yahudulama de don komi jinɛw fana ka dinɛw bɛ yen ni ala sɔnna ma n'an ma dɛsɛ an bɛ nana baro kɛ olu lahalaw kan jinɛw dinɛ qualité mun b'u bolo o tuma na jinɛ philosophie a bɛ nasaraw la n'o ye chrétien ye cogo min na jinɛ philosophie fana a bɛ yahudu fana la o cogo de la jinɛ philosophie fana a bɛ silamɛw fana la jinɛ philosophie a silamɛlama fana bɛ yen a bɛ se ka y'o fana na ale jinɛ in dun a bɛ tugu mɔgɔ sugu jumɛnw de kɔ ale jinɛ philosophie in ale bɛ tugu dɔnnibagaw de kɔ ani kalandenw ale bɛ tugu karamɔgɔw de kɔ n'a bɛ jamana min kɔnɔ n'a bɛ dugu min kɔnɔ a bɛ tulo ni mɔgɔ min tɔgɔ ye ko karisa ye dɔnnibaga ye karisa ye dɔnnibaga ye karisa ye nin ye karisa ye nin ye jinɛ philosophie b'a lajɛ o dɔnnibagaw u bɛ tugu olu de nɔfɛ ale b'ale ta ni kalankɛlaw de cɛ i ma ka tugu dinɛ faamuyakɛla arabu kalankɛlaba dɔ nɔfɛ mun bɛ kuma ni dinɛ tɔgɔ ye walima a ka tugu tubabu kalankɛlaba dɔ nɔfɛ mun bɛ yen ni sɔsɔliw ka dɛ dinɛ kow la tubabu kalankɛla de don jinɛ philosophie bɛ se ka tugu nin fana nɔfɛ ale kɔni bɛ tugu dɔnnikɛlaw de nɔfɛ ani kalandenw ka tugu kalandenw nɔfɛ ani ka karamɔgɔw ale bɛ jinɛ in bɛ tugulu mɔgɔ qualité de nɔfɛ mɛ a ka tuguli kun ye mun ye mɔgɔ sɔn ka ni jamakulu ninnu lafili sabula ni dɔnnaw kandala kunfinw bɛ kanda ni dɔnnibagaw kandala sigidaw dinɛ bɛ faamu dugu kɔnɔ dinɛ bɛ faamu jamanaw kɔnɔ dinɛ yɛrɛ bɛ faamu donc ale setana in bɛ mun kɛ hadamadenw ka kanda dingɛ da a bɛ taa sigi o n'o de cɛ o de ye karamɔgɔw ye ale bɛ tugu karamɔgɔw de kɔ jinɛ philosophie bɛ tugu karamɔgɔ de nɔfɛ ani lɔnni ɲinidenw a bɛ tugu olu de kɔ mɔgɔ sɔn k'olu lafili sabula n'a bɛ karamɔgɔ min kɔ i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ ka tɔw fɔ ɲɔgɔnkɔya tuma bɛɛ o ko sugu de ka di ale i n'a fɔ arabu ka kuma ko khalif tu'raf mɔgɔ fɔngɔ ɲɔgɔnya ni bɛɛ ko nin de don e kelen nana ka na sira kɔrɔ dɔ bɔ ko nin de don i bɛ mɔgɔ b'i dɔn i bɛ kɛ bolonkɔnden tamasere o kosɔn i bɛ karamɔgɔ caman ye kuloci la jinɛ philosophie de b'o nɔfɛ bada alisilama mɔgɔ caman man kɛnɛ koyi mɔgɔ caman ba de bɛ o man kɛnɛ caman bɛ yen so ɲuman b'u bolo caman bɛ yen muso ɲuman b'u bolo denw caman b'u bolo caman bɛ yen voitures b'u bolo mobili ɲumanw b'u bolo nafolo sugu bɛɛ b'u bolo mais wallahi banabagatɔw de don o jama de ka ca jinɛ philosophie bɛ tugu jɔn kɔ a b'ale ta ni karamɔgɔw de cɛ ani kalandenw mɔgɔ sɔn ni jamakulu fila ka se k'olu lafili ka o sababa ma n'olu filila ni taara dɔ ka ko dɔ kɛ ni ko nin man ɲi a ko o sazi karisa yɛrɛ y'a ɲɔgɔn kɛ o k'an ka mali min yɛrɛ y'a kɛ o an ka dugu wajulikɛla ye ko k'a dagalen don donc jinɛ philosophie bɛ nin dɔrɔn de ɲini o de ka jugu kunfin ma ko o sazi karisa yɛrɛ de y'a fɔ o sazi karisa yɛrɛ de y'a kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ n'an bɛ fɛn o fɛn fɔ
k'an ta bɛn alakira ta ma sallallahu alaihi wasallam. Ala k'o nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye. Mali alisilamɛw, jinɛ filosofiw a ka ca. I bɛ karamɔgɔw ye ten dɔrɔn a bɛ minnu na i b'u dɔn. Mun nana wuli kɔsa in na k'u taara sankolo kɔnɔ k'u ye ala ye, nin bɛɛ jinɛ filosofiw de bɛ mɔgɔ ninnu nɔfɛ. Mɔgɔ caman man kɛnɛ koyi, mɔgɔ caman de man kɛnɛ, mɔgɔ caman de bananen don k'u sukola k'u ye ala ye. Jinɛ filosofiw b'olu nɔfɛ sa yala la, mais olu de jama caman tigiw ye, jama bɛ tulo n'olu de. Banabagatɔw de don, u man kɛnɛ. Ala ka hakiliman d'an ma. Jinɛ filosofi n'a bɛ mɔgɔ min nɔfɛ, a taamasiyɛn filanan ye mun ye? I b'a dɔn ni mun ye? A tigi tɛ sɔn tiɲɛ ma hali n'a bangelen don. Hali ni tiɲɛ bangela de, a b'i sen da tiɲɛ kan k'a dɔn de. Alahu taala de dun ye tiɲɛ ye dɛ. Ala y'o de fɔ, dhalika bi anna Allah huwa al-haqq. Ale ala yɛrɛ de ye tiɲɛ ye. Ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i sen da tiɲɛ kan, Ala b'i mako sa. O kosɔn a b'a taabolo bɛɛ jateminɛ. A taabolo ɲɛmɔgɔ, taabolo jugu fɛn fɛn nana n'u bɛ hadisa kuranɛ nasiw tiɲɛ ani ka hadisaw galontigiya ka taa, wallahi a ye sigi k'a bɛɛ kɔ laban lajɛ. Bɛɛ bɛ na ye o. Mɔgɔ mɔgɔ kɔni de b'i sen da tiɲɛ kan k'a tereke, Ala de ye tiɲɛ ye. Wallahi f'Ala k'i bange diɲɛ ye. Mɔgɔ b'i dɔn a bɛ sɔrɔ k'i halaki k'i mako sa diɲɛ kɔnɔ yanni kiyama jɔ don cɛ. Jinɛ filosofiw de bɛ taa don la k'u bila nin ko sugu ninnu na. I b'a sɔrɔ ka tiɲɛ jaabiya, o de ka gɛlɛn u ma. Ni tiɲɛ yela ka ban dɔrɔn u tɛ sɔn hali ni tiɲɛ jɛya la. O bɛ tila ka fɛɛrɛ kɛ k'u ka mɔgɔ détourner ka bɔ tiɲɛ ma k'u ɲɛsin ka taa ngalon ma. I b'o de ye. O jinɛ filosofiw o bɛ karamɔgɔ mun na, n'i b'a ye ni silamɛya kuma dɔ wulila dɔrɔn, seli tɛ silamɛya ye. Aw ye diɲɛ dɔn diɲɛ kɔnɔ, a ye nin mɛn kitabu jumɛn kɔnɔ ka ye ko seli tɛ silamɛya ye? Mais i b'a ye a tigi bɛ taa ka t'o lankali ten. I bɛ jama ye wo la ka taa ko seli tɛ silamɛya, ko jogo de fɔra. Bon olu yɛrɛ fana na jogo ɲumanba t'u fana na. Bon seli fana tɛ silamɛya ye, jogo de fɔra. Bon jogo ɲuman t'aw fana na. Bon jumɛn don sisan? Seli tɛ silamɛya ye, sun tɛ silamɛya ye, muso ka hijabu don tɛ silamɛya ye. Bon kabako quoi, silamɛya siaru fɛn o fɛn u k'a si tɛ silamɛya ye. Jinɛ filosofiw de b'o de nɔfɛ. Parce que ka diinɛ in latiɲɛ. Jinɛ filosofiw b'a dɔn k'a fɔ jama bɛ nin lamɛn cogo min na, n'an sera ka don n'a hakili cɛ ni faamuya juguw ye k'o kɛr'u kan u ma, i b'a ye jama bɛ tugu o kɔ. Muso ka hijabu don o tɛ silamɛya ye, wala burumuso don tɛ silamɛya ye, mais ka sɔrɔ kuranɛ nasu de kumana burumuso don kan. Mɛsi don tɛ haramu ye, ka walimuso lankolon ka bɔ ka yaala, o b'o de kɔkɔrɔma don quoi. Voilà. Wa n'a dabɔra dɔrɔn ni ko a ka tiɲɛ minɛ dɔrɔn, i b'a dɔnbaga jugu mankan mɛn, ayi bɛɛ n'i ka diinɛ, voilà lakum diinukum waliya diin, bɛɛ ka to i ta kan. Anw y'a faamuya tan, an bɛ to o de kan, an y'an faw sɔrɔ ne la. Mɔgɔ fata de bɛ silamɛya na, an si ta t'a la. Ala ko cilen ko an b'o de kɔ. Jinɛ filosofiw n'a bɛ mɔgɔ la, a tɛ sɔn tiɲɛ minɛli ma. I y'a ye karamɔgɔ la, i y'a ye kalanden na, a man kɛnɛ de, banabagatɔ de don, a fɔ kun y'o de ye. Taamasiyɛn mun b'a la, nin y'a filanan ye. A bɛ mɔgɔ la, ala tiɲɛ jaabili kɔnɔ o ma nɔgɔn dɛ. Ka tubi ka segin a kɔ, an kun filila de, an n'an ka tiɲɛ minɛ la. O kosɔn an ka cɛkɔrɔba ɲuman Kole Yakuba, Ala ka hinɛ a la, karamɔgɔba dɔ delila k'a fɔ a ye, a ko Layi Yakuba, k'aw de ta ye tiɲɛ ye koyi, komi k'anw kɔ jama cɛ a la, k'anw tɛ ka segin an kɔ tuguni. Jinɛ filosofiw girira ninnu bɛɛ de kan. Parce que tiɲɛ ka minɛ a tɛ nɔgɔma ye. Jinɛ sitana dɔw de ye ninnu ye minɛ. Mais sitana t'u bin, a t'u kunkolo dimi, a t'u sen dimi, a t'u kɔnɔ dimi. E bɛ taa kala fura sugu jumɛn kɛ nin na? Mais sitanaw de b'u nɔfɛ. A jinɛ filosofi a bɛ karamɔgɔ mun na, i b'olu de filɛ mankan mɛn, jinɛ ko tɛ tiɲɛ ye, wala jinɛ ko tɛ tiɲɛ ye, kuma tɛ ka jinɛ furakɛ ma, ka sɔrɔ a bɛɛ ye tiɲɛ ye. Jinɛ furakɛ kɛra Alakira tile la sallallahu alaihi wasallam, sahabaw tile ko de don. Kira ye furakɛli kɛ, sahabaw y'a kɛ, tabiinaw y'a kɛ, dɔnnibaga bɛɛ kumana kan k'a sabati. Ahlusunna wal jamaa bɛɛ y'a jira k'a fɔ jinɛ ko ilmul ghaibu de don, fo liman ɲaga k'a ma de, sabula o bɛ yen. Jahanama ni alijinɛ danna jinɛ ani hadamadenw de kama. N'aw ko jinɛ ko tɛ tiɲɛ ye dɔn, k'a fɔ fana ko jinɛw ka bana ko tiɲɛ tɛ, o b'o de don mɔgɔ hakili ma. I bɛ karamɔgɔ la, hali n'a bɛ micro la wajuli de la, a bɛ k'a lagosi ka taa jinɛ filosofiw de bɛ ci olu ma, o karamɔgɔ sugu ma. An b'a ɲini Ala fɛ hakili ɲuman Ala k'a d'a ma. Mali alisilamɛw, sababu min b'a to jinɛ filosofi bɛ tugu dɔnnibagaw kɔ, an ye sababu 3 ɲɔgɔn fɔ o la.
o kuma sisan jinɛ philosophie ninnu n'a bana bɛ mɔgɔ min na a bɛ dɔn cogo di sa usazi karisa est ce que fɛn ninnu dɔ t'a kɔ an b'o dɔn cogo di o jolikɛla karisa est ce que fɛn ninnu dɔ t'a kɔ an b'o dɔn cogo di walima karisa ye lɔnnibagaba ye tubabu kalan a y'o de kɛ mais est ce que jinɛ philosophie tɛ nin kɔ an b'o dɔn cogo di jinɛ philosophie n'a bɛ mɔgɔ min na est ce que nin kalanden jinɛ philosophie t'a kɔ o bɛ dɔn cogo di n'ala sɔnna ma taamasiyɛn mun bɛ a la n'o bɛ mɔgɔ min na n'o kɔrɔ ye ko jinɛ philosophie b'i la inshallah taala an bɛna o taamasiyɛn dama dama an bɛ n'o fɔ a fɔlɔ fɔlɔ jinɛ philosophie n'a bɛ mɔgɔ min na taamasiyɛn fɔlɔ min b'a la o de ye kuma bɛɛ ka mɔgɔw fɔn ɲɔgɔnya ani sɔsɔli gɛlɛn o de ka di a tigi ye alisilamɛw allahu akbar ni mɔgɔw ka ca i b'a ye fɛn min bɛ yen san 1000 ni kɔ ni silamɛya b'o de kan bɛɛ b'o dɔn i bɛ sin ka dɔn nalen tɛ ka n'o yɛlɛma ten jinɛ philosophie de bɛ ninnu nɔfɛ wa n'i ko i bɛ dalilu fɔ a ye sɔsɔli gɛlɛnw o de ka d'u ye ani ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔnya tuma bɛɛ n'i y'a ye karamɔgɔ la jinɛ philosophie de b'u nɔfɛ alisilamɛw ni taamasiyɛnw tɛ yɔrɔ jan ye dɛ bɛɛ bɛ nin dɔn i ka sigida la taabolo juguba dɔ bɛ yen ko dugure kalandenw wulila sisan hali a ma mɛn mais dugure kalandenw ko mɔgɔ ni furumuso cɛ ko janaba ko t'o la ko n'i ye jɛnɛya de kɛ ko janaba ko b'o de la ko ni mɔgɔ n'i ye kafoɲɔgɔnya k'i n'i muso cɛ ko n'i ye janaba ko janaba ko la o de lahara dɔw ko limɔgɔbaw de bɛ tugu olu nɔfɛ alisilamɛw allahu akbar jinɛ philosophie de bɛ ninnu nɔfɛ ni taabolo jugu jamaba de fana bɛ ninnu fana nɔfɛ donc fɛn min de don tile de don quoi jinɛ philosophie de bɛ taa tugu kɔ ka hakilina jugu ta ka don u ka karamɔgɔw kunna u bɛ mɔgɔw nɛgɛ u bɛ mɔgɔw wele ka taa nin ma dugure kalandenw kɔni olu tɛ janaba ko fiyewu wa dugure kalandenw n'u ye jɛnɛya de kɛ u bɛ janaba de k'o la mais tant que i furumuso kɔni don ko janaba ko t'o la a fɔ silamɛya la san joli an bɛ diinɛ kɔnɔ hali kalankɛbali bɛɛ y'a dɔn i n'i muso cɛ janaba ko de b'a la mais olu nana kɔsa in na ka na bɛɛ fɔ ɲɔgɔnya ka na tiɲɛ fɔ ɲɔgɔnya ka na n'u ka taasira ye kosɔn mɔgɔw y'u dɔn a kɛla bolokɔnden taamasere jinɛ philosophie u bɛ nin de ka hadamadenw na a dɔ wɛrɛ ye mun an bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ juma hali n'i ma don kalan na i b'a dɔn juma seli kɔni jɔko 2 de don bɛɛ i b'o dɔn mais gurupu dɔ nana wuli kɔsa in na olu ko juma ko jɔ 4 de don olu ye juma kɛ jɔ 4 o bɛ mun kɛ sisan ko juma ye lon tɔgɔ de ye k'o tɛ seli tɔgɔ ye ko ni mɔgɔ ye juma kɛ jɔ 2 ko lahara dɔ k'i bɛ don jahanama kɔnɔ o bɛ kuma jugu yɛrɛ fɔ a la ne tɛna n da bila o fɔli la k'olu mun b'u ta kɛ 4 n'an sera kiyama kɛnɛ kan ko ni ala ko munna karisa aw y'aw ta kɛ 4 k'olu b'a fɔ ala ko tɔ 2 ta i k'o bɔ a la i k'o d'anw ma i ka tɔ 2 di mɔgɔ wɛrɛ ma k'ala kɛ kulonkɛkɛla ye k'ala kɛ yɛlɛbɔnafɛn ye lahara dɔn de ye nin kulonkɛ ye jinɛ philosophie olu de bɛ ninnu nɔfɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma koyi jinɛ philosophie bɛ taabolo jugujugu nɔfɛ a ka ca fo k'a dama tɛmɛ a ka ca bɛɛ y'a dɔn juma kɔni jɔko 2 an bɛɛ y'u ye bɛɛ y'o de kalan hali ni ma kalan diɲɛ fan bɛɛ juma b'o de kan mais ni bidiya mɔgɔw nana ka na wuli dɔrɔn ka jama fɔngɔ ɲɔgɔnya ani sɔsɔli gɛlɛn dalilu fana b'u bolo u bɛ don kuranɛw kɔnɔ u bɛ don hadisaw kɔnɔ ka na n'olu ye jinɛ philosophie nana don taabolo jugu jumɛn na tuguni olu ko kitabu ko tɛ tiɲɛ ka hadisa ko tɛ tiɲɛ nin bɛɛ jinɛ philosophie ka kalandenw de ahlu kitabu fɛn nana kuranɛ kɔnɔ ko bɛɛ ye manarasadenw de ko ye ko manarasadenw kɔni k'u ka baara ye kitabu kalan de ye k'u bɛɛ de bɛna don jahanama kɔnɔ parce que k'ala ko innal ladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina fi nari jahannam e mɔgɔ bɛ hadisi kalan e mɔgɔ bɛ fiku kalan e mɔgɔ bɛ kitabu wɛrɛ de kalan mun ni kuranɛ kɔni tɛ kelen ale ye ahlu kitabu ye o mɔgɔ bɛɛ bɛna don jahanama kɔnɔ olu fɛ kɔni n'i donna mandarasa de ye jahanamaden de ye parce que ala ko kitabu dunkew donc olu fɛ mɔgɔ bɛ kitabu wɛrɛ kalan o tafsiri juguka fana o y'u ka baara fana ye mada alisilamɛw ni tilew de y'a ka ca a jinɛ philosophie n'a tugura mɔgɔ min kɛ i bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔnya o i bɛ kɛ sɔsɔli gɛlɛnkɛla de ye a dɔ wɛrɛ tun bɛ yen ale ka baara de tun ye mun ye a bɛ kira ka sunna lagosi sallallahu alaihi wasallam ale de tun b'a fɔ ni kuma in fɔra a dɔnbaga dɔw b'a dɔn mun tulo b'a la cɛkɔrɔba caman b'a kalama a b'a kɔntɔ ko ni wahabiya selila misiri o misiri kɔnɔ wahabiya kini yanfan
mɔgɔ 70 bɛ don jahanama kɔnɔ misiri la. Wahabiya numan yanfan mɔgɔ 70 bɛ don jahanama kɔnɔ misiri la. Wahabiya ɲɛfɛla n'a selila misiri kɔnɔ mɔgɔ b'a ɲɛfɛ mɔgɔ 70 bɛ don jahanama kɔnɔ. Wahabiya mana seli misiri kɔnɔ a kɔfɛla mɔgɔ 70 bɛ don jahanama kɔnɔ. N'o fɔra kalandenw mɛna o karamɔgɔ ko e bɛ ka jama min yɛrɛ fata ko bɛɛ bɛ sɔrɔ misiri kɔnɔ wa? A fɔ k'a bɛ sɔrɔ. N'a bɛ wajuli la ni su taara se yɔrɔ dɔ la a fɔ ko k'an bɛna se wahabiyaw ka wajuli ma. Bala silamɛw nin tɛ kulonkɛ kuma ye dɛ. Wallahi nin kɛra. Mɔgɔ min tun bɛ nin karamɔgɔ in ka kolo ta n'a bɛ tafsiri jugu kɛ ne n'o cɛkɔrɔba ye baro kɛ kila wa k'ala ta dɛ n'o cɛkɔrɔba sigila kɛnɛ kɛ ka baro kɛ wallahi cɛkɔrɔba in a fatura Ala ka hinɛ la ni kuma in wulila tuma o tuma a bɛ kasi k'an ka dugawu kɛ k'Ala ka yafa ale ma k'olu tun bɛ ka kuranɛ tiɲɛ ale de tun bɛ karamɔgɔ jugu in ka kolo ta a bɛ tafsiri kɛ n'o sera suratu tin ma o bɛ tafsiri cogo di ale de bɛ ka to ko wa tini karamɔgɔkɛ bɛ kan to ko wahabiya cɛmanw wa zaytuni anu wahabiya musomanw wa turi sinina unu ka burumuso fimanw a tun bɛ surati tin de tafsiri sunna ahlus sunna wal jamaa kan cogo in na mais wallahi a ma sa fa wolo den dɔ kɛra sunnamɔgɔ ye jinɛ filosofiw de bɛna don ninnu na u bɛ tiɲɛ fɔnko ɲɔgɔnya ani sɔsɔli kɛlɛ o de b'u la n'a bɛ karamɔgɔ min na i b'a jateminɛ dɔrɔn alfailosof min aljin a taamasiyɛn sabanan n'a ye mɔgɔ min kɔ o de ye deba mun bɛ sɔsɔli gɛlɛnw dɛ o debaw tuma bɛɛ a b'o de bonda dayɛlɛ silamɛw an ka nin jateminɛ dɔrɔn bɛɛ b'a ye o sɔsɔli gɛlɛn ko mun bɛ yen n'a sɔsɔli daminɛna an tɛ ɲɔgɔn faamu a la dɛ i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ ale bɛ na n'o de mɔgɔw sigilen bɛn n'u ka baro la dɔrɔn a bɛ na ni deba kuntan dɔ ye ten ka n'o fili mɔgɔw senkɔrɔ k'i sigi jinɛ setanaw bɛ nin nɔfɛ dɛ nin man kɛnɛ dɛ jinɛ filosofiw de bɛ nin na voilà est-ce que ala yɛrɛ bɛ yan bon est-ce que ala ko in yɛrɛ est-ce que tiɲɛ yɛrɛ de don bon est-ce que ala ka dɔ kɛ fantan ye ka dɔ kɛ nafolotigi est-ce que ala ma janfa kɛ subhanallah 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 allahu akbar bon est-ce que ala kan ka dɔ kɛ kafiri ye ka dɔ kɛ silamɛ ye bon o sɔsɔli sugu ninnu dɛ voilà a bɛ n'olu de lawuli bon normalement na bon ni tɔɲɔli kɔni tɛ ala kan k'an bɛɛ kɛ silamɛ ye k'an bɛɛ da alijinɛ kɔnɔ mais n'ala yɛrɛ ye dɔ kɛ kafiri ye ka dɔ kɛ silamɛ ye donc ça veut dire ala y'an tɔɲɔ voilà donc tɔɲɔli pereyela jɔn na ala yɛrɛ de la bon a bɛ n'o débat sugu bɔ dɔrɔn a b'o bin ekɔlidenw bɛ nin kalama ni philosophie walandan min bɛ an ka ekɔlisow la n'an denw b'u kɔnɔ n'an yɛrɛ sigilen don k'an denw bɛ kalan na wallahi an bɛ na y'an ɲɛ la ni den minnu bɛ ka nin walanda sugu nin kalan fo ninnu ka pied don u faw la diɲɛ kɔnɔ yanni kiyama cɛ kira sallallahu alaihi wasallam a ko den bɛ wolo ka na diinɛ de kan fa ni masa o de bɛ n'u ka diinɛ ɲagamu bolo o philosophie walandaw de b'an ka lycéew la olu de bɛ kalan kalanden dɔw fana ka cɛsiri yɔrɔ bɛɛ o de sɔsɔli gɛlɛn voilà k'o kalan k'i sigi n'o ye parce que ko a matière ko wari bɛ sɔrɔ a la ko n'i b'a dɔn quoi i b'a wari minɛ diɲɛ kɔnɔ yan wallahi k'a wari dun k'a ban ka sigi fantanya la diɲɛ kɔnɔ yan yanni jahanama don fana cɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma dɛ ala ka hakili ɲumanw d'an ma voilà ba suruli de bɛ ala ka kow lawuli ka sɔsɔli gɛlɛnw lawuli ala yɛrɛ nɔfɛ voilà a kun man ka dɔ kɛ fantan ye ka dɔ kɛ nafolotigi ye voilà a kun man ka dɔ kɛ silamɛ ye ka dɔ kɛ kafiri ye bon n'a ye min kɛ kafiri ye n'a y'o don jahanama kɔnɔ a y'o tɔɲɔ voilà o deba sugu ninnu a bɛ n'olu lawuli i bɛ naloma dɔ fana ko bon k'e pourtant ko deba in k'a ko k'an ka lajɛ hakili la han o ko sinon k'i kɔni a ko tɛ faamu ka dɔ n'ala ko k'ale tilen don a k'an bɛɛ kɛ silamɛ ye walima a k'an bɛɛ kɛ kafiri ye a k'an bɛɛ don jahanama kɔnɔ o de ye tilennenya ye mais ka dɔ kɛ silamɛ ye ka dɔ kɛ kafiri ye ka sɔrɔ ka kafiri don jahanama kɔnɔ bon o ye tɔɲɔli de ye olu n'ala de bɛ ɲɔgɔn na tuma bɛɛ quoi voilà olu bɛ ten de walima naloma dɔw danni daminɛ cogo o bɛ na n'o debaw de ye bon n'an yɛrɛ y'a jateminɛ bon hadamadenw bɔra gɔn de la wala gɔn bɛ ka wuli n delila ka n dɔ ye ka na k'a b'o ni walanda fɔ hali k'a dɔn an yɛrɛ masa bon ko gɔn tun bɛ ka wuli dɔɔni dɔɔni f'u b'a bilahi u bɛ nin kɛ denmisɛnninw kɔrɔ kilasi kɔnɔ ka images ka photos yira denmisɛnninw na ka jaw yira u la an tun bɛ gɔn adamaden tun bɛ gɔnya la cogo min na ka bɔ gɔnya la ka kɔrɔta ka wuli ka wuli ka wuli ka wuli fo ka na laban ka tilen ka kɛ mɔgɔ ye wallahi o b'a bɛɛ yira denmisɛnninw na dɔɔni dɔɔni ta ka taa ban f'a bɛ k'u kɔnɔ ko tiɲɛ yɛrɛ de don bon k'an bɔra gɔn de la ne yɛrɛ y'a jateminɛ voilà u b'o fɔ k'o don denmisɛnninw kun ma tɛ nin cogo de la ala ko k'ale ye hadamaden n'a bolo fila de k'a dan ka bɔ bɔgɔ la k'a dan n'a bolo fila ye
na ko kan nana yɛrɛ ma tɛ kan bɔra gɔnde la yɛrɛ an fa adama ye gɔnde wa ala ko k'ale an fa adama dan n'a bolo fila ye anw dun bɔra adama de la gɔn fɛnɛ bɔra adama de la allahu akbar olu bɛ ala de sɔsɔ tuma bɛɛ o jinɛ filosofi bɛ mɔgɔ mun nɔfɛ olu de bɛ na ni nin ko sugu ninnu ye a bɛ madrasadenw na a bɛ tubabu kalankɛlaw la a bɛ bɛɛ la sisan o sɔsɔli gɛlɛn sugu i b'a ye o bɛ na n'olu de ye k'olu filifili mɔgɔ sen kɔrɔ i y'a ye mɔgɔ la alfayilasufu min aljin olu mɔgɔ dɔ de don i b'a ye mɔgɔ la a bɛ tan de a taamasiyɛn naani na i bɛ mɔgɔ ye kalankɛlaw la a bɛ nasu kuru ka dalu kuru k'a bɔ a lini kan ka taa bɛn ale yɛrɛ kan ni dungɔ ma jinɛ filosofiw de b'a nɔfɛ dɛ jinɛ filosofiw olu de b'a nɔfɛ o bɛ taabolo caman nɔfɛ a dɔw ye mun ye nabi ɲuman yɛrɛ ma dafa wala kira y'a jɛya nasula la nabi ya ba'di olu ko la hali sini sɔgɔma ko nabi ɲuman dɔ bɛ ci ala fɛ olu kɔni ka nabi ɲuman bɛ ka na su ni tile mɛ an kɔni ka nabi ɲuman dan ye kira ye sallallahu alaihi wasallam nin bɛɛ taabolo jugu de taabolo jugu ninnu sitana taabolo de don jinɛ sitanaw de b'u nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnyala jinɛ filosofi o de b'a karamɔgɔ nɔfɛ a n'a sɔsɔli gɛlɛn wala ko mun bɛ yen ni bɛɛ y'a faamu silamɛya kɔnɔ hali ni ye madarasa kɛ ka kilasiw kɛ ka se dɔɔni ma i bɛ sin k'a ko faamuya ten dɔrɔn o sɔsɔli sugu ninnu i b'a ye o bɛ na n'olu de ye jinɛ filosofiw olu bɛ ninnu nɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ hakili ɲuman ala k'a di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma jinɛ filosofiw ka ko faratiba de don a bɛ tugu jɔn kɔ kalankɛlaw a b'olu nɔfɛ karamɔgɔw ani kalandenw a taamasiyɛn naani na a n'a laban an b'a fɛ ka min fɔ a la o dun ye mun ye i ye mɔgɔ a bɛ dalilu tɔnɔ min k'a jɛngɛ k'a bɛn a ni dungɔ ma jinɛ filosofiw olu bɛ n nɔfɛ inshallah ni y'a taamasiyɛn naaninan ye an bɛ bi ta in ɲɔngiri nin yɔrɔ in fana na inshallah an bɛna segin taamasiyɛn ninnu kan ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn labila bi ne la bala silamɛw an ko ni jinɛ filosofi bɛ mɔgɔ min nɔfɛ a taamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o de ye a tigi ka jamakulu ɲuman fɔ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔnya tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ a tigi b'o de kɛ a filanan ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔnya ani sɔsɔli gɛlɛn a filanan ani ka tiɲɛ minɛ hali ni tiɲɛ bangela ye o bɛ gɛlɛya ma n'a fɔ an wulila k'an faw sɔrɔ nin de k'an ka karamɔgɔ y'a fɔ anw ye tan de karamɔgɔ jumɛn bɛ ko tɛ fili a sabanan sɔsɔli gɛlɛn ye ko sugu min bɛ na ni sɔsɔli gɛlɛn de o deba sugu tuma bɛɛ a bɛ na n'olu de ye o de y'a sabanan ye a naaninan wa ka tiɲɛ tɔnɔ min ka taa bɛn f'ale ni sago ma ka sɔrɔ k'o ta k'ala ko ten i b'a sɔrɔ de ka nɔgɔ ma inshallah taala an bɛ walanda nin jɔn yɔrɔ in na an b'a ɲini ala fɛ fitinin mun fɔra ala k'o faamuyaw d'an ma ala ka hinɛ na ka yafa ma ala k'an sutara k'an ka karamɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'u ye walanda bila an ka gurupu in kan n'o ye tibu ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen sheikh abdullahi dumiya an ka foli b'a ye san petro sheikh abdullahi dumiya buwake sheikh alhassan fofana buwake sheikh yusuf jibo bobo sheikh mohammed kote bobo sheikh mohammed haidara mufti abu haidar sheikh saad mayiga seku ani karamɔgɔ tɔ bɛɛ lajɛlen sheikh mahamud ture bamako an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ lajɛlen ala k'an dɛmɛ k'an ka lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fana fo ka lamɛnniko ɲumanw na ka ɲini ala fɛ an bɛ walanda mun kɛ tan ala ka faamuya d'an ma ala ka kɛnɛyaw sabati an kelen kelen bɛɛ lajɛlen bolo ala ka dɛmɛw k'an ye ala k'an sutara k'an kanda k'a bila fɛn kan mun ka di ale ala yɛrɛ ya rabi ala k'o k'an ye sitanaw ka filiw ala k'an kisi a ma an n'an denbayaw ani an balima silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ala k'an kisi k'an latanga ka bɔ jinɛ sitanaw ani adamaden sitana kelen kelen bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma gurupu ala k'a ta ɲɛ ala ka barika don a la ala k'a yiriwa k'a kɛ silamɛw nafafɛn ye wa ila likain akhar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madal silamɛw jinɛ filosofi sababu jumɛn de b'a to n'ale bɛ tugu mɔgɔ kɔ de sababu dɔw de bɛ yen n'a bɛ tugu dɔnnibagaw nɔfɛ sababu dɔ de bɛ yen a bɛ tugu kalandenw kɔ a sababu fɔlɔ ye mun ye tuma min na ni dɔnnibaga y'i jɛngɛ ka bɔ kiti tiɲɛ ma dɔnnibaga dɔw bɛ yen ni kiti min bɛ boli a yɛrɛ kan a t'o tiɲɛ bange la dɛ a t'o tiɲɛ bange la walima n'ale ka taabolo ye min ye hali n'o bɛ nkalon de kan a bɛ jɛngɛ ka bɔ tiɲɛ fɔli ma ani kititigɛlaw minnu bɛ yen n'olu ye sariya kititigɛlaw ye
olu mun to ka jɛngɛ ka bɔ ala ni ciden ka tasira ma ka to ka tasira kura bɔ kuma bɛɛ ka sitana ka tasira don mɔgɔ kɔrɔ jinɛ filosofi a bɛ tugu mɔgɔ kɔni a sababu dɔ ye donc kalankɛlaw kan k'u janto u yɛrɛ la jinɛ filosofi bɛ tugu mɔgɔ min kɔ sababu min na dɔnnibaga nɔfɛ sababu min na tuma bɛɛ dɔnnibaga ka to ka jɛngɛ ka bɔ kira ka sunna ma sallallahu alaihi wasallam ala ye kira de ci ka na ka fɛn bɛɛ lajɛlen bange mais kira mana fɔ ko an ka taa kɔrɔn fɛ i b'a sɔrɔ ale bɛ dalil dɔ ɲini ka bolofara bɔ ka tilebin magɛn donc tuma bɛɛ ale bɛ fɔɲɔgɔn de kɛ ka jɛngɛ ka bɔ sababa sira ma ka ni dɔngɔ k'o sira dɔ bɔ jinɛ filosofi bɛ tugu ni karamɔgɔ sugu kɔ o ye sababu kelen min b'a to a bɛ tugu mɔgɔ nɔfɛ a sababu filanan filosofiw yɛrɛ ka hakilinan kolon dɔnnibaga minnu y'olu ta k'u don hakili kɔnɔ nata kosɔn diɲɛ nin yɔrɔ dɔ sɔrɔli la dɔnnibaga dɔw b'a lajɛ population an ka jamanadenw kuma sugu jumɛn de ka di jamanadenw ye kuma sugu jumɛn de bɛ yen n'an b'olu fɔ mɔgɔw b'an kanu i b'a ye ale b'a lajɛ o kuma sugu hali n'olu tɛ silamɛya kɔnɔ a bɛ fɛɛrɛ kɛ k'olu yɛlɛma ka n'u don silamɛya kɔnɔ ka dalilu karabalen dɔ ɲini olu la kuranna ani hadisi la donc k'i sigi n'o ye a bɛ to k'o lankali donc jama b'a fɔ k'ale kalan don donc mɔgɔw bɛ ale bɛ bonya min sɔrɔ o kama i b'a ye ale b'a ka lɔnni ta k'o falen diɲɛ la k'i sigi diɲɛ nin yɔrɔ kama ka ɲina lahara kɔ o karamɔgɔ sugu fana jinɛ filosofiw bɛ tugu nin fana nɔfɛ nin ye sababu dɔ ye sababu min b'a to jinɛ filosofiw bɛ tugu adamaden kɔ kɛrɛnkɛrɛnyala karamɔgɔ kɔ filosofiw ka hakilinaw jugu olu mun ma diinɛ kalan fo k'u miiri dɔrɔn an yɛrɛ fɛ nin bɛ se ka ɲa e ka t'o ta e ka wajulikɛlan de ye o ko sugu ninnu ye k'e ka lɔnni minɛ e ye ala kalan min kɛ k'o falen nin manamana ko ninnu na a banna jinɛ filosofi fana fɔ ko alhamdulillah an bɛ se ka tugu nin kɔ sabula n'an fɛrɛla nin ma nin bɛ se ka kɛra manton lafili an b'a ɲini ala fɛ hakili ɲuman ala k'an dan kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma jinɛ filosofi sababu sabanan min b'a to n'o bɛ tugu mɔgɔ kɔ o de ye karamɔgɔ min bɛ yen tuma o tuma n'ale filila tuma o tuma ni dalil t'ale bolo ko dɔ kan ni mɔgɔ y'a ɲini k'u bɛ taa débat kɛ n'a ye ka dalil yira dɔrɔn i b'a ye a bɛ sin ka dimi ten parce que a b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ t'ale bolo preuve t'ale bolo n'i ko k'i bɛ taa débat kɛ n'ale ye ka dalil dɔ jɔ a kan dɔrɔn a bɛ dimi a ni bonya in de kama parce que jama min b'ale nɔfɛ n'a fɔra k'ale n'e ka débat kɛ e ka t'i sigi o jama cɛla k'ale ta tɛ tiɲɛ ale bɛ lagosi i b'a ye a dɔnnibaga bɛ sin ka minɛ k'a dimi n'a dimina a tɛ dimi tiɲɛ kama dɛ la sinon tiɲɛ de bɛ ka na yira a la mais a bɛ dimi ale ni yɛrɛ bɛ bonya min sɔrɔ parce que o bonya bɛ na tiɲɛ i b'a ye a bɛ dimi o kama i ye dɔnnibaga o dɔnnibaga ye débat tuma a bɛ dimi ka kɛlɛ wuli jinɛ filosofiw de b'a nɔfɛ a tiɲɛ tɛna se ka fɔ tuguni voilà walima débat mana wuli dɔrɔn k'a ka ɲi sa ko bɛɛ ka to i ta kan bɛɛ ka to i ta kan jinɛ filosofiw bɛ tugu mɔgɔ kɔni sababu min ye nin y'a dɔ de ye an ko sababu saba sababu fɔlɔ dɔnni na k'i jɛngɛ ka bɔ tiɲɛ ma o ye sababu fɔlɔ ye e min ka baara o ye tuma bɛɛ jinɛw b'a ka ansiw o bɛ tugu i nɔfɛ a filanan filosofiw ka hakililankolonw bɛ mɔgɔ min kunkolo la n'o b'o de ta ka baara kɛ n'a ye adamadenw bɔla gɔnw na dɛ dugukolo balon ye dɛ o manamanakan sugu ninnu aw ma dugukolo dan ye aw ma fɛn min dan ye aw ma dan ye anw ma dan ye n'aw taara yala ka na ko appareil b'aw bolo k'o y'a yira k'a fɔ ko balon de don an bɛ mun faamu na o kuma sugu ninnu dɛ ka t'olu ta k'u k'i ka wajulikɛlanw ye lɔnni kumaw de don tiɲɛ bɛ se ka yala nkalon bɛ se ka yala u kun ye kuma joli fɔ kunun siyansi kɔnɔ n'a bɛɛ kɛra nkalon ye o y'a yira an bɛɛ la yan ko dugukolo bɛ munumunu na ko tile de jɔlen don u tilala ka na wuli non ko dugukolo k'a ni tile k'a bɛɛ bɛ ka munumunu ka taa quoi n'a bɛɛ bɛ ka mun aw de ko k'a jɔla fɔlɔ la ka na n'o kuranna ayanw ye sisan tugun aw nana tugun k'a bɛɛ bɛ ka taa aw bɛna n'o kuranna ayanw fɛnɛ ye kɛ o la ala ka hakili ɲumanw da an ma ala ka hakili ɲumanw d'an ma ala ni ciden min fɔ ka ko ninnu to o cogo la ala k'olu nɔgɔya an ye o sababu kama jinɛ filosofi bɛ se ka tugu i kɔ a sabanan ye mun ye o de ye mɔgɔ min bɛ dimi débat wagati la ni tiɲɛ t'ale bolo karisa ye kuma dɔ fɔ an na an ka débat kɛ an ka dalilu yira ɲɔgɔn na i b'a dusu bɛ sin ka minɛ ta a bɛ dimi ten jinɛ filosofiw fana a bɛ sababu nin y'a sababu de a bɛ sin ka don dɔnnibaga la ten an b'a ɲini ala fɛ faamuya ko ɲuman ala k'o d'an ma